Kebesadangan sa telepon miampai ke Doho Idiki Jeri id kabar ai dusun Mantad Kota Kinabalu. Pinapalabus od Sabah Kepetuntuan Kawawagu Kotoran Karaja Poin Tantu SOP penuhan mengingkuri pemanahan ki kotoran PKPB montok petetongko pegun tumimpun tadau baino gisom kotoru tulan ke-6. Tumanud kintalangan dit Menteri Perintahan Nakayanon Pemulayan Sabah Datu Seri Panglima masih dimanjun kepetentuan kawagu dilo kampayno pi bagian zon watas it pekuasaan kagu tumimpun ko pedom turu tulan kelimo kisam ko turu tulan ke-6. Bagian ketembulian ngak pasagaan lagi it zon nopo poampus timpu dilo. Damot dilo pasagaon at keperagatan ugama it panambayangan okon Islam miampai ginumu karikatan dat sepitalu mantat ginumu korumpos it panambayangan miampai pohampit piwalitan tinan. Nununu ketentuan suai mila intangan it SOP PKPB Pegun Sabah it nenwaguan dit keturu tulan kelimo maya laman pehimagon MKN Sabah. Montok SOP Tadauraya Aidil Fitri Pegun Sabah nopo papasagaot perintah pegun.com puyaan Tadauraya untuk tadau kaiso gisem keapat miampai koturan ita tanga puru peganakan tosomok nopo au katalib hopod tulun ompainyan it kenon watas it miagal. Pasagaon nagi miampai koturan takbir raya nagi solat sunat Tadauraya it Masjid Surau magilang makan sera opongo solat Aidil Fitri it Masjid Surau nagi kaumpuyaan it Kalabangan. Kaparagatan it au pasagaon na ponga keponjoran nununu ababayan Tadauraya walay pengukab nagi basan takbir mantad walay kumawalay. Signamo 5 na badam isa panlaban talon-alon SJR pinapanaw id patatongkop Sabah pompus timpu karamayan DT itoran signamo hatus 2 na badam tolu puru pinakaraja id do koynon papampay puru pulis sumangod omrela. Pinatasal dit melahingan pulis watas tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim menggunut talun-alun it ASO surat kasagaan o 200 dumarapas watas. 2 sekatan jalan raya, iaitu sekatan jalan raya yang menghubungkan pantai barat utara, iaitu untuk ke Kota Belud, Kudat, Kota Marudu. Manakala satu lagi kita dirikan sekatan jalan raya di Jalan Tamparuli yang hendak menghubungkan ke pantai timur, iaitu ke Tuaran, Beluran, Sandakan dan seterusnya hingga ke Tawau. Pasarahan di sio otulun kinumuan may au mamagunak kapakianuan it au otapot montok makianu nopok kasagaan dumarapas watas. Katanudan kumati sunod dilo nga montok magalay antakan kososokon papasanang wayaan it kayanon nakahampit. Montok dilo pasarahan at magigyon tuaran may tumilambus mimoyo SOP untuk mamaramay Tadauraya Aidil Fitri. Sundung patu memamoli id tadaw kolim pepuson mineriko tadaw karamayan nga katanud nogi miampai kebuyuho wagu untuk DT katanudan SOP nadadi kepeguluanan. Id Sandakan, asil pegantangan dit melahingon pulis watas ACP Muhammad Azhar Hamin miampai RTM, id wakon isolongkod tulun ginumuan sanganuk kada pengindapuan o kita dot mimoyo SOP id pinatantu. 99%, 0.9% mereka akan menggunakan pelitup muka dan mereka akan mendaftar menggunakan melalui MySejahtera dan juga mendaftar buku apabila nak memasuki setiap premis. Dan premis pun memang semua mematuhi dengan menyediakan buku untuk pendaftaran, QR code untuk MySejahtera dan juga alat untuk pencuci tangan. Montok dilo may atanud.SOP Aidil Fitri pinaboros di Azhar saginumu hopodom 5 tinimungan magagontong pinapanaw montok papanaw pegantangan id kayanon kawalayan kampung Posarilis Sandakan. Papanahon nagi at pegantangan id kayanon Kalabangan it nadadi ririkoton bagal Kalabangan Ralan Aman, Kalabangan Kampung Simsim, Kalabangan Kampung Bokara, Kalabangan Watu hopodom 2 Sandakan. Pinatosal disyo au magabi at tinimuan pulis pontokon at lang kumatulun it au mimayo SOP. Pasagon at salat sunat Tadauraya Aidil Fitri it Masjid Surau id Sabah temanud ginemu korumpos it Masjid Surau suai ko pohompit piwalitan tinan iso mita katanudan kotoran karaja poin tantu SOP pinatantu pengkurapangan boros dit patanud kopisan hal ngai ugama Islam Pegun Sabah Jains Datuk Saiful Zaman Sangol au pasagon at kepamansayan kemah pineruhang kepemenggunaan penerangan korita it natadun Masjid Toy Surau untuk dodion tionon solat.
Mina boros kuma RTM na boros disio, au pasagaon at karikatan tanganak ki umur id siriba hapodom 2 tahun, tinimungan it osikap oralihan. Damot unsubon at konduan, may au tumanud kaparagatan solat sunat Aidil Fitri. Pinoniba nagi dot bobos alaid hapodom 5 menit, at kepelembusan boboroson damot takbir tadauraya, pasagaon papanahon it masjid surau, sera opongos solat isyak subuh. Pasagaon nagi magilang makan sera opongos solat sunat Aidil Fitri miampai koturan kepersediaan takanan linopot patikidon kumadit suminambayang ngai mentok oiton muli. Bila selesai solat Aidil Fitri nanti jangan lagi duduk di masjid berseimbang-seimbang. Jadi mohon supaya lepas kita berdoa kemudian ada ruang sedikit untuk kita bertanya kabar sedikit kemudian kita bergeraklah meninggalkan masjid supaya tidak berlaku lagi terlalu lama di kawasan masjid itu sendiri dan akhirnya tujuannya semua tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadikan negeri kita ini sejahtera, aman, selamat, jauh daripada wabak dan wabak. Karet kaubasan mempuyak kelabangan naboros di Datu Saiful Zaman onom notulun it pasagaon mentok poti tikit paganakan miampai timpuk kompuyaan selinaid 4 5 menit mimayo SOP pinatantu. Kapanahan garis ketenudan keperagatan kepihandat tadauraya Aidil Fitri dilo Makasid Al-Saria Kawawe Sabah mentok menalob pepatingkod kotongkopon COVID hopodom siam. Apatut ot pakakaraja perintah lolobi na id Sabah dot menengkiahaw kasiwatan montok tumombuluy maya package konerangan pakakaraja perintah id patahakon dot Kementerian Ketembulian Seni Kebasanan Motek. Nabaras dit kemudua Menteri Ketembulian Seni Kebasanan Senator Datuk Guandi Kohoy lang dila kon napa ko papasing kalab Ketembulian Suang Pegun nga kapaguhub dongki menonduli kaguh pemurnan Ketembulian Malaysia id nadalan susan waya terwol COVID siam. Tumanud disio, pinapanaot package dilo tu pakakarja perintah haro konunuan tikit tulan kanu di menguhu pepaingkas konunuan dit menonarina Ketembulian. Kita telah tawarkan 88 tempat dilawati termasuklah pulau-pulau dan kawasan persekitaran macam Kundasang dan juga di kawasan-kawasan lain yang selama ini menjadi terikan pelancong untuk warga asing. Rinuba isyak kapahabaran dit kepongo pinapahimagon pitimburangakan Tagayo intalus sontaun pati solidariti tanah airku rakyat Sabah sta bagian N462 dun melalap tenom. Pakakarja perintah mila mekianu kapatahakan pekes dilo miampai memaguno nepo pas pakakarja dialo id agensi ngai Ketembulian nepili. Kepailaan sumusuhut mila intangan id laman The Tourism Malaysia nagi laman Facebook Tourism Malaysia Sabah. Segenemu walun hatus sumambayang masjid surau id papar nakaramit kahupan bakul takanon mantad komponi Sedafiat Sendirian Berhad nagi kaisan anak jati papar baranti naramid nagi 200 tanganak aiso melohing id watas papar kahupan tusin hatus ringgit sengulun. Teluad pinatahak dit melohingan tupisar eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Dato Awang Buthamam Mahmun id Masjid Jamik As-Salam Kampung Benoni. Dit ontok rinuba RTM no beres di Dato Awang Buthamam, teluad dilo neponga ababan tanggungan sosial company kapihandat ababan Ihya Ramadan Tadauraya Aidil Fitri. Surau Kampung Benoni ataupun Jamik As-Salam Kampung Benoni ini adalah merupakan masjid ataupun lokasi yang ke-12 di mana kita telah pun menziarahi sebanyak 7 masjid dan 5 buah surau. Montok dilo 1000 bubur lambuk pinatikid kumapuru tinimungan susumangot Malaysia ATM magigion idpo sarili lokawi. Dit ontok rinuba RTM tumanud dit Panglima Division ke-5 Infanteri Major General Datu Muhammad Halim Khalid ababan it kumainsan nagi miampai kepihupan My Fund Action Sabah dilo montok papagirot piranitan id pialatan magigion nakayanan. Saya sarankan supaya mematuhilah semua SOP konvik supaya kegembiraan kita ini akan berterusan tidak hanya pada hari raya saja tapi berterusan sehingga bila-bila masa. Dan ada dan kita juga memberikan bubur lambuk kepada beberapa pusat tahfiz di sekitar Lok Kawi sempena Ramadan.
Unsubon at ketinanan akon perintah NGO idpagunditi.mihup miampai kopisan agensi perintah untuk magabi konasipan tulun ngai it mamaguno papahompit magisusuai bogyan kaampay na ekonomi kasasukupan balajaran. Naboras dit petunod kopisan keturunan magigyan Sabah dayang rugaya awang besar, kiguno at kepihupan dilo may aiso tinimungan mamaguno it atau likudan dot menerima kohupan. Negeri Sabah ini terlalu besar. So kita memang perlukan kerjasama daripada NGOs seluruh Sabah supaya dapat berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan dalam menyantuni seluruh rakyat Sabah yang berkeperluan. Rinuba isya id ababan kehamban infak Ramadan 1000 bakul takanon, nanjur dot ketinanan magogobi magigyan Sabah pembela bangsa id bofot. Damat dilo naboros dit kumudua Presiden Pembela Bangsa Ismail Angkalun pinggisaman perintah untuk diti popokito kepusahan it akas tu keturunan tulun ngai nadadi kepegluanan. Id ababan dilo lebih 1000 bakul takanon pinatahak kumatinimuan memaguno id po serli bofot. Pinatikid nagi otalun hatus kaping visa kuma pakakarjan nuludan kepegulu id walai pengobatan Kuala Penyu panalaban talun-alun bongawan klinik kelidasan membakut. Sempena norma baru dalam menyambut Hari Raya pada tahun ini, saya menasihatkan semua warga Sabah supaya dapat patuh kepada SOP yang sedang berkuat kuasa pada masa kini. Di samping itu juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua kaum keluarga saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahirun batin kepada semua petugas hadapan, kaum keluarga, sanak saudara, sahabat andai yang berada di mana jua, kekalkan SOP dan selamat Hari Raya maaf zahir batin. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam, keluarga saya, sahabat andai dan juga semua warga kerja Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kepada mereka yang bertugas pada musim perayaan ini, selamat bertugas diucapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingkana kabar ai dusun mantat kau tinggal balu dusun depan baino, kalau teman-teman doho idiki jari.